Hello friends, let's continue with the next examples. So the first example is, there was a time I liked to play golf. Full stop. हिंदी में एक समय था जब मुझे गोल्फ खेलना पसंद था. हिंदी में समय, यहाँ पर आप जो समय देख रहे हैं ना, समय मतलब इंग्लिश में टाइम. मुझे मुझे मतलब आई. गोल्फ, ये जो गोल्फ है ना, तो हिंदी में और इंग्लिश में गोल्फ दोनों एक ही शब्द हम बोलते हैं. यहाँ पर हिंदी में खेलना, खेलना मतलब इन इंग्लिश प्ले. पसंद मतलब लाइक. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಫ್ ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸಮಯವಿತ್ತು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಐ, ಗೋಲ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಫ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ. ಆಡಲು, ಆಡುವುದು, ಆಡು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್. ಸಮಯ, ಸಮಯವಿತ್ತು, ಸಮಯ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. తెలుగులో నేను గోల్ఫ్ ఆడటానికి ఇష్టపడే సమయం ఉంది. నేను అంటే ఐ, గోల్ఫ్ ఇంగ్లీష్లో మళ్ళీ తెలుగులో గోల్ఫ్ అనేది ఒకే శబ్దం. ఆడడానికి అంటే ప్లే. ఆడడం, ఆడడానికి అంటే ప్లే. ఇష్టం, ఇష్టపడే, ఇష్టపడే అంటే లైక్. ఇష్టపడడం, ఇష్టపడడం, ఇష్టపడేది అని చెప్తాం కదా, దానికి లైక్ తింటాం. సమయం, సమయం అంటే టైం. తెలుగులో సమయం అంటే ఇంగ్లీష్లో టైం. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఐ వాంట్ టు లర్న్. हिंदी में ऐसी बहुत सी चीज है जो मैं सीखना चाहता हूं. हिंदी में बहुत, हिंदी में बहुत यानी इंग्लिश में मेनी. चीज, हिंदी में चीज, इंग्लिश में थिंग्स. थिंग्स को चीज बोलते हैं. ठीक है. सीखना, हिंदी में सीखना, इन इंग्लिश लर्न. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನಾನು, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ. ಕಲಿಯಲು, ಕಲಿಯಲು ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್. ಬಯಸುವ, ಬಯಸುವುದು, ಬಯಸು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಂಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂಟ್. ಹಲವು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ. ಸೋ ಮೆನಿಗೆ ಹಲವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. విషయಗಳು, విషయಗಳು, విషయ ಅಂದ್ರೆ థింగ్స్. తెలుగులో నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకునడం అంటే లర్న్. ఇంగ్లీష్లో లర్న్, తెలుగులో నేర్చుకోవాలని. తెలుగులో చాలా అంటే సో మెనీ. విషయాలు, విషయాలు అంటే థింగ్స్. చాలా విషయాలు అంటే సో మెనీ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్ ఐఎమ్ ఫైనली गोइंग टू लर्न इंग्लिश. हिंदी में यह वह वर्ष है जब मैं आखिरकार अंग्रेजी सीखने जा रहा हूं. हिंदी में वर्ष, हिंदी में वर्ष माना ईयर, वर्ष माना ईयर. आखिरकार, आखिरकार हिंदी में आखिरकार मतलब इंग्लिश में फाइनली. देखिए हिंदी में हम इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते हैं. अंग्रेजी माने इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी. सीखना, सीखना माना लर्न, लर्न माना सीखना. गोइंग टू, गोइंग टू मतलब जा रहा हूं. गोइंग टू जा रहा हूं. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಲು ಹೊರಟಿರುವ ವರ್ಷ ಇದು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ
ಆಯಾಮ್ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾಮ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಗ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಕಲಿಯಲು ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನ್. ಹೊರಟಿರುವ ವರ್ಷ, ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್, ಹೊರಟಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹೊರಟಿರುವ వర్ష ಇದು. తెలుగులో ఈ సంవత్సరం నేను చివరకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోబోతున్నాను. ఈ సంవత్సరం, ఈ సంవత్సరం అంటే దిస్ ఇయర్, దిస్ ఇయర్. నేను, నేను అంటే ఐఆమ్. చివరికి, చివరికి అంటే ఫైనలీ. ఇంగ్లీష్, ఇంగ్లీష్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. లేకపోతే తెలుగులో ఆంగ్లము ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. నేర్చుకోబోతున్నాను, నేర్చుకోబోతున్నాను అంటే లర్న్. నెక్స్ట్ एग्जांपल, आई एम सो सॉरी. हिंदी में मुझे माफ कीजिए. माफ, माफ, माफी, इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सॉरी. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕ್ಷಮಿಸುವುದು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. నన్ను క్షమించండి, తెలుగులో నన్ను క్షమించండి అంటే క్షమించడం, క్షమించండి అంటే సారీ. ఐ థింక్ ఐ నీడ్ టు లై డౌన్. ఐ థింక్ ఐ నీడ్ టు లై డౌన్. हिंदी में मुझे लगता है मुझे लेट जाना चाहिए. मुझे मतलब आई, लगता है मतलब थिंक, आई थिंक. मुझे लगता है मतलब आई थिंक. लेट जाना, लेट जाना मतलब लाई डाउन. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಐ, ಮಲಗಬೇಕು, ಮಲಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈ ಡೌನ್, ಲೈ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಬೇಕು. భావిಸುತ್ತೇನೆ, భావిಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ఐ థింక్. తెలుగులో నేను పడుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. నేను అంటే ఐ, పడుకోవాలని, పడుకోవాలి, పడుకోవాలి అంటే లై డౌన్, అనుకుంటున్నాను అంటే ఐ థింక్. नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन विल आई सी यू अगेन क्वेश्चन मार्क. हिंदी में मैं आपसे फिर कब मिल सकता हूँ. मैं मतलब आई, आपसे, आपसे मतलब यू. फिर कब मिल सकता हूँ, मिलना, मिलना मतलब सीइंग, सी, इसको हम मिलना कहते हैं. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡುವುದು, ನೋಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು, ಸಿ ಯು ಅಂತ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ మీ. తెలుగులో నేను నిన్ను మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తాను. నేను అంటే ఐ, నిన్ను అంటే యు, నీకు, నిన్ను అంటే యు. ఎప్పుడు, ఎప్పుడు అంటే వెన్. చూస్తాను, చూస్తాను అంటే సీయింగ్. నెక్స్ట్ एग्जांपल, विच ऑफ दीज स्लीपर्स आर यूअर्स क्वेश्चन मार्क. हिंदी में इनमें से कौन सी चप्पल आपकी है. इनमें से मतलब विच ऑफ दिस. चप्पल मतलब अंग्रेजी में हम स्लीपर्स कहते हैं. आपकी, आपकी मतलब यूअर्स. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು. ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ స్లిప్పర్స్, స్లిప్పర్స్ ಅಂದ್ರೆ చప్పలిಗಳು. తెలుగులో ఈ స్లిప్పర్స్లలో మీది ఏది. స్లిప్పర్స్, తెలుగులో స్లిప్పర్స్ అంటే, ఇంగ్లీష్లో స్లిప్పర్స్ రెండు వర్డ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. మీది, మీది అంటే యువర్స్. ఏది, ఏది అంటే విచ్ ఆఫ్ దీస్. విచ్ ఆఫ్ దీస్ అంటే మేము ఏది అంటాము. నెక్స్ట్ एग्जांपल, प्लीज गिव दिस टू देम. हिंदी में कृपया यहाँ उन्हें दे दीजिए. कृपया, कृपया मतलब प्लीज. उन्हें, उन्हें मतलब देम. दे दीजिए,
दे दीजिए, देना, दे दीजिए, इसको हम क्या कहते हैं? गिव. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆಮ್. నీడి, నీడుವುದು, నీడి, నీడి, నీడుವುದು ಅಂದ್ರೆ గివ్. తెలుగులో దయచేసి దీన్ని వారికి ఇవ్వండి. దయచేసి, దయచేసి అంటే ప్లీజ్. దీన్ని, దీని అంటే దిస్. వారికి ఇవ్వండి, వారికి ఇవ్వండి, ఇవ్వడం, ఇవ్వడం అంటే గివ్. వారికి, వారికి అంటే దెమ్. ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ సమ్ ఆఫ్ ద యాపిల్స్ I bought home. कृपया, हिंदी में कृपया उन्हें मेरी द्वारा घर लाए गए सेबों में से कुछ दे दीजिए. कृपया, कृपया मतलब प्लीज. उन्हें मतलब देम. मेरी द्वारा, हिंदी में घर मतलब होम. सेबो, सेबो मतलब एप्पल्स. एप्पल्स को हम हिंदी में सेब कहते हैं. दे दीजिए, देना, दे दीजिए, इसका मीनिंग क्या बोलते हैं हम? गिव. ಗಿವ್ मतलब ದೇನಾ, ದೇ ದೀಜಿಯೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ತಂದ ಕೆಲವು ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ. ನಾನು, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಐ. ಮನೆ, ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್. ಸೇಬುಗಳು, ಸೇಬುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ದೆಮ್. గివ్ దెమ్ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ. తెలుగులో నేను ఇంటికి తెచ్చిన యాపిల్స్ లో కొన్నింటిని వారికి ఇవ్వండి. ఇంటికి, ఇల్లు అంటే మేమేమంటాము? హోమ్. తెలుగులో ఇల్లు అంటే హోమ్. యాపిల్స్, యాపిల్స్, యాపిల్స్ తెలుగులో మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో సేమ్ ఉన్నాయి. వారికి ఇవ్వండి, వారికి ఇవ్వండి అంటే గివ్ దెమ్. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी सम एप्पल्स? क्वेश्चन मार्क. हिंदी में क्या आप मुझे कुछ सेब दे सकते हैं? क्वेश्चन मार्क. कैन यू, कैन यू का मतलब क्या आप. कुछ सेब, सम एप्पल्स. सम एप्पल्स को हम क्या बोलते हैं? कुछ, कुछ सेब. दे सकते हैं, देना मतलब गिव, देना मतलब गिव. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸೇಬುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇಬುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಪಲ್ಸ್. ನೀಡಬಹುದೇ, ನೀಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗಿವ್. తెలుగులో మీరు నాకు కొన్ని ఆపిల్స్ ఇవ్వగలరా? ఆపిల్స్ తెలుగులో ఆపిల్స్, ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఆపిల్స్. ఇవ్వగలరా, ఇవ్వడం అంటే గివ్. ఓకే గాయస్, దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. Okay guys, this is the end of the session. We will see you in the next class. Thank you. Have a nice day.